Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين, para habaib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini berdiri untuk memberikan sedikit sambutan dan rasa syukur terima kasih kepada seluruh para hadirin atas nama tuan rumah, khususnya para habaib, para asyabah, para kiai dan para ashab yang telah hadir bersama pada pagi hari ini untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini, dan seluruh para hadirin pada umumnya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semuanya, khususnya para ashab Khirij Ribat Tarim, yang tidak mungkin acara ini terlaksana kecuali atas bantuan daripada antum-antum semuanya. Dan saya atas nama tuan rumah memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya dalam acara ini, baik dari sambutan, tempat atau hidangan atau apapun yang kami sediakan, apabila ada kekurangan, kami memohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan insyaAllah segala langkah yang antum langkahkan pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus atas nama daripada seluruh alumni, kami berterima kasih kepada para hadirin dan para donatur yang telah mensukseskan acara pada malam hari, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan yang setimpal dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya juga ingin berterima kasih kepada para panitia yang telah mengerahkan tenaganya, khususnya yang telah membuat acara ini sukses, baik dengan pikiran ataupun kerja keras dari seluruh para panitia ataupun warga-warga sekitar, para jamaah di GUL, para Bapak Haji Toha, dan seluruh yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala daripada bantuannya. Mudah-mudahan insyaallah bukan saya yang membalas, tapi Allah dan beliau Syekhuna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sedikit sebelum kita mendengar daripada tausiah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang akan diterjemahkan oleh Sayyid Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Saya ingin untuk membagikan sedikit tentang manaqib daripada beliau Al-Habib Salim yang tidak tertulis. Saya beberapa hari yang lalu membaca kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf rahimahullah, saat beliau menyebutkan bahwa ketika kita beramal ada dua amalan yang insya Allah dua amalan ini kalau kita laksanakan walaupun didasari dengan ujub, dengan riya, dengan sum'ah ataupun tanpa keikhlasan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima daripada hal tersebut. Satu di antara amalan itu adalah sebuah amalan yang terkenal, yaitu adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga salawat ini kalau kita panjatkan walaupun dengan berbagai macam bentuk al-hududun nafsiyah, keinginan-keinginan nafsu kita, ujub, riya, insyaallah diterima. Kata Habib Muhammad bin Hadi, kenapa sebabnya? Karena ketika kita sholawat kepada Nabi itu menyenangkan hati Rasulullah SAW. Saat kita menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita diterima sholawat tersebut walaupun dengan riya dan ujub dan sum'ah. Sehingga para ulama mutaakhirin mengatakan sholawat kepada Nabi itu adalah syekh, guru bagi siapapun yang ingin mencari guru di akhir zaman. Jadi kalau kita kebingungan cari guru, Syekh Fatah ataupun yang lainnya, banyak para ulama mutaakhir mengatakan banyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Saya berpikir begini, kenapa para ulama mutaakhirin mengatakan sholawat kepada Nabi di akhir zaman itu akan menjadi guru buat diri kita? Karena memang saat ini di akhir zaman banyak daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas daripada al-hududun nafsiyah, tidak lepas daripada keinginan-keinginan nafsu, riya, ujub, sum'ah, ingin dilihat orang dan berbagai macam lah. Bahkan kadang-kadang di antara kita itu hadir haul, maulid, majelis di video begini, ya. Alhamdulillah bisa hadir haul di tempat ini. Alhamdulillah bisa foto dengan Habib ini, dengan kiai ini, dengan Gus ini dan berbagai macam. Artinya ini ada beberapa hal yang ingin kita pamerkan. Bisa jadi itu akan menggugurkan niat daripada amalan kita. Hilang. Itu baru kecil. Bagaimana dengan hal-hal yang besar? Berapa banyak di antara kita, baik ustaz, baik kiai, baik habib dan berbagai macam, ingin menviralkan dirinya. Entah apapun daripada hal tersebut, kita nggak tahu. Semua niatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang menghitung. Kita tidak belajar untuk menghukumi orang, tapi kita belajar untuk mencari diri sendiri dan hakikat daripada jiwa kita. Sehingga banyak sekali amalan kita itu kelihatannya banyak. Al-Habib Hasan mengatakan seakan-akan saat ini
Akhir zaman itu banyak orang lari peluh keringat, capek, kata beliau. Capek sudah lari, tapi nggak lari maju, tapi lari di tempat. Larinya di tempat, artinya kita sudah merasa di atas, tinggi, entah berbagai macam daripada hal. Tapi itu adalah hal-hal yang kelihatannya hal tersebut tapi hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-hududun nafsiyah ini yang ada di dalam diri kita. Ada sifat-sifat ingin dan ingin duniawi yang ada di dalam diri kita. Itu yang membuat amalan kita itu hilang, habis. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi sahibul haul Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah, beliau itu tidak ada hududun nafsiyah seperti kita. Beliau selalu mengedepankan hati daripada beliau, sehingga beliau itu terkenal dengan salimul bal. Hatinya itu bersih, enggak sering nuduh, enggak sering menghina, enggak sering dan berbagai macam. Salah satu hal yang membuat ini adalah sebuah bukti bagaimana beliau itu hatinya bersih. Suatu saat datang ke tempat beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur bersama dengan beberapa muridnya berziarah. Datang ke tempat beliau. Kemudian saat itu Habib Salim menyambut, kemudian cerita banyak. Habib Salim ya, beliau dengan ilmunya yang luar biasa, cerita ini, cerita hadis, cerita salaf, cerita dan berbagai macam. Semuanya mendengar. Semuanya merasa takjub dengan beliau. Apa fawaid yang begitu banyak didapatkan oleh yang hadir pada saat itu. Setelah itu Al-Habib Salim meminta kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur untuk memberikan sedikit daripada fawaid, faidah, tausiah. Kemudian setelah itu beliau pun memberikan tausiah, Al-Habib Abu Bakar. Tengah-tengah memberikan tausiah, tiba-tiba Habib Salim memerintahkan kepada khadimnya, ambilkan saya buku dan pulpen. Ambilkan. Diambilkan. Kemudian ditulis oleh beliau. Ditulis. Yang disebutkan oleh Al-Habib Abu Bakar ini ditulis. Kenapa? Ada satu faedah yang beliau dapatkan dan beliau tidak tahu, itu ditulis sama beliau. Bayangkan, ya, ulama, dan ini banyak orang-orang awam. Ya, dari tadi mereka mendengar Habib Salim memberikan faedah banyak, nggak ada yang nulis, nggak ada. Tapi beliau dapat satu faedah tanpa malu. Hati bersih, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa wah, masa saya Salim bin Abdullah Sultanul Ilm mau nulis satu faedah yang dia dapatkan bahkan dari orang yang lebih muda dari saya. Tidak ada itu. Ini yang membuat sebetulnya ya kita harus belajar bagaimana menghargai, bagaimana mendapatkan daripada ilmu, kemudian kita tulis dan hilangkan daripada bagian-bagian jiwa dan nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengambil faedah dari siapapun. Ya. Jangan sampai kita pintar untuk menghakimi daripada siapapun, kita lupa untuk bisa menghakimi daripada diri sendiri. Saya teringat kemarin kita baca daripada kalam Al-Habib Abdullah
Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab. Kemudian, dan ini adalah satu nuskhah. Tadi mohon maaf terjemah daripada Al-Habib Abdullah tidak sampai dituntaskan untuk dibaca. Tapi saya ingin memberikan satu hal yang membuat beda daripada Al-Habib Abdullah bin Syahab ini tadi. Saya baca kalam Al-Habib Alawi saat itu datang daripada Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid dari Afrika. Kemudian berziarah kepada beliau. Ziarah. Ketika ziarah, Habib Alawi berkata begini. Ya Sayyid, ya Umar, alhamdulillah ente sudah berangkat ke Afrika, ente tinggal di sana. Ente keliling kemana, keliling ke sini, sampai ke Mekah, sampai dan berbagai macam. Adapun saya di sini saja, di Tarim. Saya tidak kemana-mana, dan saya tidak pernah lihat manapun. Kata Habib Alawi, saya inginnya lihat nanti di surga. Nanti keliling dunianya itu di surga. Gampang itu keliling dunia dan berbagai macam. Saya mau ditarik, nanti melihat sana, melihat sana, melihat sana. Nanti di surga aja. Ini yang dimiliki oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad. Beliau beberapa kali ke Mesir, tapi beliau nggak pernah kemana-mana. Diam di kota Tarim dengan akhlaknya yang luar biasa. Dengan adabnya yang luar biasa. Tidak ada dalam jiwa daripada beliau itu tadi hududun nafsiyah tersebut itu hilang. Bahkan saya pernah mendengar tentang Al-Habib Abdullah. Ada satu orang di kota Tarim, dekat daripada kota Tarim ada perkampungan. Ada satu orang tua sering datang ke acara majelisnya habaib. Majelisnya habaib. Kemudian si orang tua ini wafat dan meninggal. Tapi ada satu hal. Anaknya itu terkena dan terkontaminasi dari orang tua ini, anaknya, dengan akidah yang tidak suka daripada para habaib. Tidak suka, tidak senang. Akidah yang tidak senang ziarah kubur, tidak senang daripada maulid, sehingga benci kepada para habaib. Bahkan saking bencinya bukan hanya sekedar, tapi ngajak orang, bikin gerakan dan berbagai macam. Subhanallah, abahnya meninggal. Enggak ada habaib yang datang, anaknya kurang ajar ini. Kata Habib Abdullah ngomong sama anaknya Ahmad. Qali Ahmad, ana batla. Ana bausalli alal janazah. Qali abuy, waladuh wa in kan. Kalau anak mau solati jenazahnya ini si fulan. Kata anaknya Ahmad, qali abuy, ini anaknya ini kurang ajar. Qal wa in kan. Madam rajul khair, anak mau ke sana, mau berangkat. Akhirnya dipaksa anaknya Ahmad berangkatlah. Sampai Ami Ahmad ini tidak mau turun dari mobil. Tidak mau turun beliau. Kalau tinggal lah, anak batam mihna. Anak mau duduk di sini. Kalau tawakum atau mau naik ke atas fadhol. Habib Abdullah masuk ke masjid. Sendirian beliau masuk di masjid. Ami Ahmad duduk di mobil. Subhanallah, tiba-tiba takbir Allahu Akbar, suaranya Al-Habib Abdullah bin Syahab. Beliau jadi imam. Akhlak luar biasa.
Artinya akhlak beliau yang luar biasa ini perlu untuk kita contoh. Siapapun yang tidak suka dengan kita, yang tidak tunjukkan daripada akhlakul karimah. Ini adalah apa yang saya dengar dan saya lihat daripada masyayikh kita. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan daripada keberkahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ترجم ولا على طول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي سيكون إن شاء الله مكانا لتلقي العلوم النافعة ويدخله من أراد طلب العلم النافع المسند بالمنافع إلى سيد الأولين والآخرين من جاءنا بكل المنافع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulai tausiahnya dengan memuji akan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dipenuhi keberkahan ini. Suatu tempat yang insyaallah akan dijadikan tempat untuk menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keilmuan yang akan diajarkan insyaallah bersambung silsilah sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang selalu memberikan kemanfaatan. إذ العلم النافع في هذا الزمان هو ما اتصل بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما المنقطع المأخوذ عن جوجل أو عن AI فإنه سنده إلى الشيطان. Karena hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memiliki silsilah sanad, seseorang dari guru ke guru sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu adalah ilmu yang terputus, apalagi hanya diambil dari media seperti Google dan lain-lain. ونحن إذ اجتمعنا في هذا اليوم المبارك احتفالا بالعلم، إذ أن الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري مظهر من مظاهر العلم سعد به أهل وقته ورأى تلامذته رحمته وسعد به تلامذته فرأوا الرحمة الذي سمعوا عنها في تراجم أهلهم وأسلافهم رأوها في ذلك، حتى أنه من رحمته بطلبته لو كان العلم يسقى بالكأس لسقاهم إياه من غير تعب. Dan sesungguhnya kita bersama berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan sedang memperingati akan keagungan ilmu. Sebab Al-Habib Salim merupakan suatu mazhar yang dikenal dengan keilmuan beliau.
Bagaimana kemudian orang-orang yang hidup, yang mendapati masa beliau, mendapatkan kebahagiaan karena dapat melihat bagaimana keilmuan beliau Al-Habib Salim. Murid-murid beliau pun melihat bagaimana kasih sayang Al-Habib Salim, bagaimana perhatian Al-Habib Salim akan ilmu. Sampai-sampai beliau berkomitmen kalau seumpama ilmu itu ibarat sesuatu yang dapat diwadahi dengan menggunakan gelas, lalu kemudian dapat diberikan kepada siapapun, maka niscaya Al-Habib Salim akan menuangkan ilmu itu kepada setiap orang. Al-Habib Syekh al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri kana tarjamatan liwalidah. Wal-Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Shatiri kana tarjamatan liwalidah. Man ra'ah في جده واجتهاده احتقر نفسه، من رآه في محافظته على أوقاته رأى أنه قد ضيع الكثير من عمره بلا فائدة. Al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri ini merupakan profil lengkap yang ada pada sifat-sifat yang ada pada orang tua atau nenek kakek moyang beliau. Begitu pula ketika kita melihat Al-Habib Salim Asy-Shatiri merupakan profil lengkap yang ada pada ulama terdahulu seperti ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Shatiri. Oleh karena itu, kalau seseorang memperhatikan bagaimana semangat beliau, bagaimana giat beliau, maka orang tersebut pasti akan mengeluh, pasti akan meratapi kehidupannya karena begitu jauh daripada apa yang didapatkan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Shatiri. هذا كان سلفنا الصالح أب يتلقى عن أبيه فيا لك من آباء كرام وأجداد يحرصون أن تبلغ أخبارهم لآبائهم وأجدادهم ومشايخهم ما يسرهم ويخافون أن تبلغ الأخبار لهم بما يسوءهم لأن الله سبحانه وتعالى يطلع أهل البرازخ من آباء وأجداد وأمهات وجدات ومشايخ بما يحدثه الأولاد في حياتهم. إن وجدوا خيرا حمدوا الله وإن وجدوا غير ذلك استاءوا واستغفروا لهم الله. Dan begitulah bagaimana riwayat hidup daripada salafun salih, orang-orang yang mendahului kita. Mereka selalu memperhatikan bagaimana akhlak, bagaimana keilmuan yang mereka ambil daripada orang tua mereka. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha. Seseorang mengambil daripada ayahnya, lalu kemudian mengambil kepada ayahnya terus menerus sampai kepada pusatnya. Itu yang mereka lakukan, sehingga semangat mereka tidak lain dan tidak bukan melakukan perbuatan baik yang mereka lakukan, sehingga kabar itu akan sampai kepada mereka, dan mereka takut jangan sampai melanggar aturan mereka atau apa yang salaf-salaf ajarkan, karena hal itu juga akan sampai kepada mereka. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kepada orang-orang yang telah wafat, yang telah mendahului, apapun yang dikerjakan oleh keluarganya akan disampaikan, entah itu kepada ayahnya ataupun kepada ibunya ataupun kepada kakek neneknya, siapapun. Orang-orang yang telah mendahului kita akan mendapatkan kabar perbuatan apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu mereka selalu berusaha mengerjakan perbuatan yang saleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. سلفنا الصالح لم يغتروا بنسب ولا بعلم، مع رفعة نسبهم وعلومهم الغزيرة يرون أنهم في خوف دائم من الله سبحانه وتعالى، ولا يرون أنهم أفضل من أحد ولا أن لهم فضلا على أحد. هكذا تربية السلف الصالح حتى يبقى المجد فيهم وفي أبنائهم إلى يوم القيامة. فقد ورد عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر القوم من ينتهي مجد آبائه على يديه.
Salaf kita, orang-orang yang saleh, mereka sama sekali tidak membanggakan akan nasab atau keilmuan mereka. Sekalipun kalau kita perhatikan bagaimana ketinggian nasab mereka, bagaimana ketinggian keilmuan mereka, tapi sama sekali mereka tidak membanggakan hal tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak pernah melihat bahwa mereka lebih afdol daripada yang lain. Sifat mereka fi khaufin daim, mereka selalu takut akan diri mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka terlalu jauh daripada apa yang didapatkan oleh salaf mereka. Itu yang ada pada benak mereka. Padahal mereka adalah orang yang dekat dengan pendahulu mereka. Mereka takut jangan sampai kemuliaan yang ada pada kakek moyang mereka berhenti pada mereka. Sebab sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syarral abdi syarral qaum man yantahi majdu abaihi ala yadayhi. Inna syarral qaum man yantahi majdu abaihi ala yadayhi. Sesungguhnya paling jeleknya kaum, paling jeleknya manusia itu apabila kemuliaan yang didapatkan oleh kakek moyangnya ternyata berhenti di tangan mereka, di masa mereka. فيحرص الإنسان دائما على الاستقامة، فإذا أنت استقمت على طاعة الله في ظاهرك ورضيت بقضاء الله وقدره بباطنك تكون وسلم قلبك عن الغش وعن الحسد وعن البغضاء وعن الشحنة وعن الكبر وعن وصف يبغضه الله، حينئذ تكون أعبد الناس. فلهذا قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبلغ العبد بحسن خلقه مقام صائم القائم، صائم النهار قائم الليل. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan sekarang adalah memperhatikan akan keistiqomahan kita. Bagaimana kita memperhatikan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperhatikan akan keridhaan kita, kita selalu terima akan apapun yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini selalu kita tingkatkan, maka insya Allah hati kita akan selamat daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Sehingga hati kita akan menjadi hati yang selamat, selamat daripada sifat hasad, selamat daripada sifat suka menipu, serta sifat-sifat yang lain. Maka pada saat itu insya Allah kita bersama akan memiliki hati yang baik. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang akan mendapatkan dengan perangainya, dengan akhlaknya yang baik daripada karunia pemberian Allah sesuatu yang tidak didapatkan oleh hamba sekalipun yang ahli beribadah, ahli salat maupun ahli puasa. لسنا إذا تكلمنا عن مشايخنا نذكر كراماتهم فنقول كان يمشي على الماء فالحوت أعجب منه فإن حياته في الماء، ولسنا نقول عنهم أنه كان يطير في الهواء فالطير أعجب منه لأن حياته كلها في الهواء، ولسنا نقول إذا ذكرنا مناقبهم أنهم كانوا تطوى لهم المسافات فيصلي فريضته في مكة ويرجع في نفس اليوم، فإن إبليس الخسيس يطوي الأرض كلها في لحظة. لكن إذا ذكرنا المناقب الذي شفناها بأعيننا في شيخنا شيخ الإسلام الحبيب سالم وفي شيخنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، من مذ ملكنا عقولنا ونحن رآناهم على خطة الاستقامة لم يحيدوا عنها أبدا على سنن آبائهم وأجدادهم. كل يستمد من أخيه، لا ينظر الكمال في نفسه وينظر الكمال في غيره. هكذا كان السلف الصالح عندما يستمد بعضهم من بعض. فلما صرنا في زمان يثلب بعضهم بعضا ينقص بعضهم بعضا لا ممد ولا مستمد، إذ خرجت من القلوب السلامة ووضعت في مكانها الندامة، نسأل الله العافية والسلامة.
Kita ketika ingin membicarakan biografi daripada guru-guru kita, masyayikh mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita tidak menyebut karamah-karamah yang berlebihan. Seperti contohnya mungkin dia mampu untuk berjalan di atas air. Karena kalau kita lihat makhluk Allah yang bernama ikan lebih hebat. Bagaimana ikan itu bisa hidup di dalam air? Kita juga tidak membicarakan tentang bagaimana seorang itu mampu untuk terbang di udara. Karena kalau kita melihat makhluk Allah yang bernama burung lebih hebat, selalu terbang di atas. Kita juga tidak membahas bagaimana dia mampu untuk memperpendek jarak, sehingga mungkin di satu waktu sholat fardu pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan sholat fardu, lalu kemudian cepat kembali ke daerahnya, ke negaranya, ke kotanya. Karena maaf, iblis itu dikatakan termasuk makhluk Allah yang mampu untuk melakukan itu, mengitari dunia seisinya hanya dalam waktu sekejap. Tapi bukan itu yang akan kita banggakan daripada manaqib mereka. Akan tetapi yang menjadi kebanggaan kita dalam manaqib mereka diantaranya adalah bagaimana keistiqomahan mereka. Kata beliau Al-Habib Abdullah, dan itu yang kami saksikan daripada guru-guru kami, diantaranya yang kita hauli pada saat ini, Al-Habib Salim beserta Al-Habib Abdullah bin Syahab. Kata beliau, bagaimana mereka selalu memperhatikan akan keistiqomahan. Mereka selalu memperhatikan bagaimana sirah daripada kakek moyangnya, bagaimana sirah salaf yang mendahuluinya selalu diikuti, dan mereka selalu mengambil faidah sekalipun dari sahabatnya. Mereka sama sekali tidak pernah merasa bahwasanya mereka lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tapi mereka mengambil manfaat itu sekalipun dari sebaya, dari orang yang seumur, sehingga akhirnya keistiqomahan itu ada di benak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita sifat istiqamah sehingga menjauhkan hati kita daripada an-nadamah, penyesalan. Fa innal karamat yu'taha al-murid liyataqawwa fil irada wa litathbitah ولا تصدر من المراد لأنه قد بلغ الغاية في إيمانه ويقينه وتثبيته. شخص صردت منه شيء من خوارق العادات من طيران في الهواء أو مشي على الماء، وآخر خرج من المجلس فإذا جواله قد سرق، والمحفظة اللي فيها المال قد سلبت، فقال الحمد لله المراد في مار، أيهما أعظم عند الله؟ ذاك الذي قال الحمد لله لأنه أكثر معرفة بالله، لا الذي طار في الهواء أو مشى على الماء. Hakikat munculnya karamah itu sebetulnya tidak lain untuk memperkuat hati daripada para murid. Karena kadang-kadang ada sebagian murid itu yang tidak kuat hubungannya dengan gurunya kecuali ketika tampak hal-hal tersebut. Jadi i'tiqadnya mungkin masih kurang kuat, akhirnya nampak itu karamah. Artinya sebetulnya manfaatnya untuk murid. Adapun al-murad, guru itu sendiri sama sekali tidak goyang dengan adanya karamah. Karena guru itu sudah mencapai titik ma'rifah, batas ma'rifah kepada Allah yang luar biasa, sehingga sama sekali tidak disibukkan oleh yang namanya karamah. Kemudian beliau menunjukkan, coba perhatikan, ketika ada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia mampu untuk terbang di langit. Kemudian ada orang lain, ketika duduk mungkin di majelis, keluar dari majelis HP-nya hilang, atau mungkin sebagian hartanya dicuri. Tapi orang itu enggak kemudian kaget atau bingung, dia mengatakan apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang lebih afdal mana? Yang terbang atau yang bersyukur karena kehilangan sesuatu? Kata beliau, yang kehilangan yang bersyukur itulah yang lebih afdal. Karena apa?
karena ma'rifahnya, pengetahuannya akan Allah Subhanahu wa taala berarti luar biasa. Mengetahui apapun yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. وما سمعتوه من مناقب الحبيب سالم ومناقب الحبيب عبد الله إنما هو قليل من كثير وقطرة من بحر، لكننا رأينا فيهم أخلاق آسلافهم وأجدادهم بأعيننا الشحمية، لم نقرأها في كتاب لكن هم كانوا كتابنا. Dan apa yang barusan kita dengar daripada manaqib Sahibul Haul Al-Habib Salim maupun Al-Habib Abdullah, hakikatnya itu hanya sedikit daripada banyak sekali manaqib sifat baik yang mereka miliki, setetes daripada lautan sifat-sifat mereka. Bahkan kata beliau Al-Habib Abdullah, kita memiliki manaqib yang lebih daripada itu yang mungkin tidak tertulis, akan tetapi mata daripada jasmani kami melihat akan manaqib tersebut. كان الطلبة يرحمون أنفسهم واليوم لا يرحم الطالب نفسه، فإنه في بعد عن الله، في بعد عن شيخه حيا وميتا، فلم يطلبوا المشاورة ولا الاستشارة، لأن اتباع الهوى يقسي القلب ومحبة الدنيا تقسي القلب. فلا بد للإنسان من شيخ يسير بسيره، ليس أن مات شيخك خلاص أنت صرت شيخ، لا، عادك بغيت شغل وبغيت عمل وبغيت تصفية يا بليد، لكن من رحم نفسه هو الذي بحث عن من يخلصه من أدواء توقعه في الهلاك، هو الذي يستمع لمن ينتقده، فأنت بالمنتقد مستفيد لأنه يثير فيك الحرص والهمة، وأنت بالحاسد مستفيد لأنك تراقب نفسك، لأن وراءك من يحسدك، فأنت مستفيد من الحاسد جزاه الله خير أن حسدك، وأنت مستفيد من المنتقد لأنه بصرك بعيوبك. وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. Kata beliau, sekarang kita mendapati banyak sekali orang-orang khususnya para murid yang tidak mengasihani dirinya sendiri. Dahulu murid-murid itu mengasihani dirinya sendiri karena tahu bahwasanya di dalam kehidupan ini membutuhkan akan seseorang yang mengarahkan. Tapi sekarang sudah tidak. Murid-murid sudah tidak lagi mau mendekat kepada gurunya, tidak mau meminta akan pendapat daripada gurunya, tidak lagi mendatangi gurunya untuk bermusyawarah. Mereka tinggalkan itu. Mereka mengikuti akan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang menjadikan seakan-akan mereka cukup bisa berdiri sendiri. Kecintaannya kepada dunia yang seakan-akan menjadikan mereka itu cukup, tidak lagi untuk membutuhkan akan seorang guru. Ini nggak mungkin, karena harus ada seorang guru, labudda min syekh, yang akan menunjukkan kepada kita. Sebab ilmu itu bukan hanya didapat didengar, tapi programnya banyak. Di antaranya membersihkan hati kita, di antaranya menunjukkan akan apa penyakit yang ada di dalam diri kita, dan itu tidak akan muncul kecuali dari seorang guru yang memiliki perhatian. Oleh karena itu kadang-kadang seseorang yang menghasut akan memberikan kita manfaat. Seseorang yang mungkin mengkritik kita, justru dia yang memberikan kita manfaat yang luar biasa, karena kita mengetahui kekurangan kita dari apa yang dia katakan. Oleh karena itu Sayyidina Umar berdoa mengatakan, rahimallahu mru'an ahda ilayya uyuba nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku, memberitahu aku apa aib-aib yang ada pada diriku. هكذا كان السلف الصالح في سيرتهم. ومن اكتفى بذكائه واكتفى بذكائه وطالع الكتاب ولا يريد شيخ، قال السلف كان خطاه أكثر من صوابه. والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب في قضاء الديون، أكثرت منها. أن يقيد الله لك قضاء الدين من حيث لا تحتسب.
فيقيض لك الله أحد. والصلاة على النبي محمد تكون شيخ آخر الزمان، تكون شيخ آخر الزمان. نعم، بأن يقيض الله لك من يأخذ بيدك ويسلك بك طريق الاستقامة. ولا بد لك من اتصال يا هذا، وألا تريد أن تعتكف في الخلوة وتريد أن تتقي الله في الجلوة وأنت بعيد عن التقوى في الخلوة، وفي الليل نوام وفي النهار بطال، وفي بعد ذلك يريد أن يكون من الأبطال. هذا لعمري شيء ما ينقال. Dan inilah adat daripada salaf kita yang saleh, selalu memperhatikan akan guru-guru mereka. Oleh karena itu apabila seorang murid hanya berpegangan dengan kecerdasan mereka, merasa kecerdasan itu akan menghasilkan ilmu sekalipun tanpa harus berguru pada seorang guru, maka ingat apa yang dikatakan oleh mereka, bahwasanya khata'uhu aktsaru min shawabih, maka kesalahan yang didapatkan dalam pelajaran itu lebih banyak daripada kebenarannya. Karena itu mau nggak mau harus melalui seorang guru. Kata beliau, sholawat itu, kalau kita memperbanyak sholawat, itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan insya Allah akan terlunaskan hutang-hutang kita. Tapi apa artinya dengan cukup sholawat lalu kemudian hutangnya lunas? Bukan. Akan tetapi Allah akan mentakdirkan muncul beberapa orang yang kemudian melunasi hutangnya. Artinya di situ ada wasilah. Kalau tadi kita dengarkan bahwasanya sholawat juga merupakan syekh bagi orang yang belum mendapatkan guru, bukan berarti cukup dengan sholawat. Akan tetapi dengan dia melazimi sholawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memberikan, menunjukkan kepada dia seorang guru yang akan mendidik dia. Oleh karena itu gak bisa kita hanya mengatakan memperhatikan diri sendiri, meningkatkan kualitas takwa, apalagi kalau seumpama hanya di halayak ramai melakukan itu, di halayak ramai menunjukkan ketakwaan, tapi kemudian ketika menyendiri sama sekali tidak ada hal tersebut. Maka tidak mungkin dengan itu kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Ini merupakan sesuatu yang mustahil. في كل مجلس من مجالس الحبيب سالم، من مجالس الحبيب عبد الله، حبيب سالم قد بشر به مشايخه ما شاء الله، والحبيب عبد الله بشر به كذلك وسلم به له أهل عصره، حتى قال بعض الصالحين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يفارق مجلسه قدس الله روحه، ومحبوب عند سلفه، كما سمعت ذلك من الحبيب محمد بن أحمد بن عقيل أنه محبوب عند سلفه. وللمحبة شان، إنسان محب والمحبوب على مقام. ماذا يوصون في مجالسهم؟ يوصون بطلب العلم، بالجد والاجتهاد في طلب العلم. لكن في هذا الزمان من تخرج من معهد ومن خرج من جامعة أو من رباط ظن أن نفسه قد ختم العلم. لا، العاقل كلما ازداد علما زاده علمه علما بجهله. هكذا كان السلف الصالح على غاية من التشمير. لما تلا قوله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت سيدتنا عائشة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر والذين يزنون؟ قال لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، ما هكذا تأويل الآية. كيف تأويلها يا رسول الله؟ قال الذين يؤتون ما آتوا لهم قيام، لهم صيام كثير، لهم صدقات، ومع هذا كله عادهم في خوف ووجل أن لا تقبل منهم عباداتهم وصدقاتهم عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء الذين ينهضونك عندما تستمع لكلامهم. فلهذا قال السلف الصالح جالس وتعلم
عند من يرشدك قاله وينهضك حاله الزمه. أنت في رحلة إلى أين؟ أنت في رحلة إلى أين؟ في رحلة عن البحث أين تجد قلبك؟ أين؟ سنوات تخرج فلان من رباط، من معهد، من جامعة ولم يتزكى، قيد أنملة. لماذا لم ترجع بالحساب على نفسك؟ وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن من حاسب نفسه في الدنيا نجا ومن اتبع هواه هلك. فالذي يرحم نفسه هو الذي يسيء الظن في نفسه، والذي يسعى في هلاك نفسه وظلمة رمسه هو الذي يعطي نفسه على هواها ولا يبالي. أنت لا تبالي، الله لا يبالي بك. من لم يبالي بدينه، من لم يبالي بشرع نبيه، من لم يبالي بخلق نبيه ولا أدب نبيه، لم يبالي الله به. يسلب عنه رحمته، نصرته، لطفه، ولا يبالي به. من بالى بولي به، ومن لم يبل لم يبل به. Beliau melanjutkan bahwa orang yang kita hauli pada saat ini, Al-Habib Salim wal Habib Abdullah, kita dapati bahwasannya majlis-majlis mereka itu merupakan majlis yang dipenuhi dengan bisyarah, dengan kabar gembira. Bagaimana kita dapati orang al-masyayikh, guru-guru itu selalu memberikan kabar gembira akan kehebatan daripada majlis-majlis mereka. Sehingga bahkan dikatakan bahwa An-Nabi SAW itu tidak pernah perhatiannya itu berpaling daripada majlis mereka. Jadi kata Al-Habib Muhammad bin Aqil, salah seorang mengatakan bahwasanya An-Nabi SAW tidak pernah perhatiannya itu berpaling daripada majlis Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, daripada keagungan majlis beliau. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Aqil mengatakan bahwa beliau sahibul haul ini amat dicintai oleh kaum salaf pendahulu mereka. Oleh karena itu kehebatan daripada majlis ini tidak lain dan tidak bukan karena apa yang ada di dalam majelis tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah perhatian mereka akan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka memperhatikan akan keilmuan, begitulah salaf kita yang saleh, mereka selalu memperhatikan akan keilmuan, akan pelajaran. Bagaimana mereka itu memperhatikan sekalipun sudah mencapai martabat yang tinggi, tapi mereka masih tetap mengambil ilmu tersebut dari siapapun ilmu itu muncul, akan selalu melazimi syekhnya. Sekarang tidak, mungkin belajar beberapa saat, baik itu di Rubat Tarim ataupun di tempat pelajaran yang lain, keluar lalu merasa sudah memiliki segalanya, keluar sudah merasa tidak perlu lagi berhubungan dengan gurunya. Tidak, akan tetapi memperhatikan akan guru itu dianjurkan ke apapun itu, karena merekalah yang akan menunjukkan apa kekurangan yang ada di dalam diri kita. Al-ayah alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Sayyidatuna Aisyah qalat alladzina yaznuna wa yashrabuna al-khamr qal ma hakadha ya bint as-siddiq. Pernah ketika dibaca suatu ayat alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, maka Sayyidatuna Aisyah mentafsiri menurut pengetahuan beliau, mengatakan kepada Rasulullah yang menyampaikan ayat itu, ya Rasulullah, orang yang berzina, minum khamr, lalu kemudian merasa takut dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, kembali kepada Allah. Maka Rasul SAW menegur Sayyidatuna Aisyah, bukan, wahai putri daripada As-Siddiq, bukan itu maksudnya. Akan tetapi ayat itu
alladzina yu'tuna ma atau orang yang berbuat amal soleh, mereka yang salat, mereka yang sedekah, melakukan amalan-amalan yang baik, akan tetapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka masih takut. Mereka takut tidak diterima oleh Allah, mungkin amalannya akan sia-sia. Itulah yang akan kembali mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan bahwa hendaknya kita jalis wa ta'allam man yurshiduka galuh wa yunhidhuka haluh. Kalau kita mau memilih profil guru, maka hendaknya kita duduk mengambil ilmu dari seseorang yang ucapannya selalu menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup di situ, perbuatannya pun akan membangkitkan kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhatikan bagaimana sifat kita, bagaimana perbuatan kita. Jangan kita tidak memperdulikan hal tersebut. Sebab orang yang tidak memperdulikan akan urusan agamanya, nggak peduli dengan Allah, nggak peduli dengan Rasulullah, nggak peduli dengan syariat, maka lam yubalillahu bih, Allah tidak akan memperhatikan dia. Man bala buli, orang yang memperhatikan dia akan diperhatikan. Apa maksudnya tidak diperhatikan oleh Allah? Rahmat Allah akan dicabut, pertolongan Allah akan dicabut. Wala'iyadzubillah. الله يبارك في هذه الحولية إن شاء الله، يجعلها إن شاء الله من أبرك الحوليات وتعود علينا مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافية. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan munasabah haul ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga insyaallah di tahun-tahun mendatang kita dapat menghadiri acara yang seperti ini. Insyaallah wala nangum min hadzal majlis إلا وقد عزم كل واحد منا أن يكمل نقصه وأن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. Dan mudah-mudahan kita tidak bangkit dari tempat ini kecuali masing-masing memiliki keinginan untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangannya dan mengganti segala perbuatan yang tidak baik dengan sifat-sifat yang baik. ومن رأى في نفسه كسل وعجز عن طلب العلوم وعدم حفظ العلوم فليواظب على هذه الدعوة دبر كل صلاة، فإنه يعطى الهمة في طلب العلم وحفظ العلوم، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Dan barang siapa yang mendapati mungkin dirinya malas, tidak semangat untuk menuntut ilmu, ada aja alasannya ketika ingin menuntut ilmu menghadiri majelis ta'lim, maka kata beliau hendaknya melazimi doa yang tadi dibaca oleh beliau setiap habis sholat membaca doa tersebut. Nanti insyaallah akan ditulis oleh Khadimul Majlis Al-Habib Mustafa. الله يبارك في هذا الولد مصطفى إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله هذا المكان معمورا بالخيرات والبركات والعلوم النافعات، ويجعل اجتماعا مرحوما وتفرقا بعده مفرقا معصوما، ويقيد الله لعمارة الحسية والمعنوية من أهل الهمم القوية من يملؤونه خيرا وبركة ليبقى معمورا بالعلوم النبوية المتصلة بساداتنا العلوية وأهل الهمم العلوية، ويحفظنا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل أوان، ويرعانا وإياكم بعين العناية والرعاية، يحيينا وإياكم حياة طيبة، جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وينصرنا على عدو تولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه، ويجعلنا ممن اقتضى بحبيبه مصطفاه، ولا يجعلنا ممن خالف أمره وعصاه، ويجعلنا وإياكم ممن سعد في هذه الدنيا وسعد في أخرى، ويجعلنا من الظنائن الذين أحياهم الله في عافية وأماتهم في عافية، ويحشرنا في عافية، ويرحمنا وإياكم فوق هذه الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، يرحمنا برحمته الواسعة رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه في الدنيا والآخرة، بجاه حبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صليناه على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وأمي علوي وسيدنا الحبيب محمد مولى الدويلة مقدم الثاني الإمام الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهم وأبرهم ثم إلى أرواح الحبيب عمر مهضار والبكر السكران ثم إلى أرواح سلطان الملأ الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس وابن الأدني فخر الوجود سيدنا الشيخ بكر بن سالم وأخي الحبيب أخي بن سالم بن أحمد بن محمد الحبشي مولى الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجوهري مولى الشيخ ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سعيد بن عيسى الأمودي والحبيب يوسف بن عبد الحسني وابن الحبيب عمر قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ البارس قطب الإرشاد ووضي العباد والبلاد الإمام عبد الله بن علوي الحداد بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي وأولادهم وذريتهم وصولهم وأبرهم ثم إلى أرواح الأموات أهل زنبل والفريت وأقدار بشار شبيك المعنى البقي لا سيما أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وجميع أولياء الله الصالحين خصوصا أولياء هذه البلدة مولانا أحمد رحمة الله مولانا أمبيل وأولاد الجميع وجميع أولياء تسعة وأصولهم وأبرهم ثم إلى أرواح الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس والأربعة عبد الله بن محسن العطاس بن أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن علي الحبيب محمد بن طاهر الحداد وأولاد علي وحسين وعلي أبي شيخ بن أحمد بافقي محمد بن أحمد بافقي الحبيب بكر بن يحيى عمر بن طه بن يحيى أبي علي الصافي عبد القادر بن قدبان السقاف الحبيب القطب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف الحبيب علوي هاشم السقاف الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب محمد بن إدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المهضار والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن جندان وصالح بن حسين الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب حسين بن عبد الله الحامد والحبيب زين الكعب وأولادهم وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح سيدي الحبيب محمد بن حسين الإدروس وأولاده وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح من كانت القراءة والتهليل بسببهم وذكر الفقراء إلى فترة سنة المرحوم الحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سليم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وأولاده محمد مهدي وأبي بكر والحبيب حسن وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب ثم إلى أرواح الحبيب جعفر بن أحمد الإدروس والحبيب عمر بن أحمد الإدروس والحبيب حسين
بن علي بن شهاب وأصولهم وفروئهم ثم وزوجته أصولهم وفروئهم ثم إلى روح المرحوم الحاج نوجي والحبيب أبو بكر بن سقاب الخنيمان والزوجات وأولاده ثم إلى رواه من درس ودرس وعلم وتعلم في رباط التريم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا وهدى يسعى تلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء له من النار فكاكا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم فضلك منك كرمك وإحسانك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة في النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.